Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh, Pagi, Mam. Ma'am. Good Okay, morning, how are you Ma'am. today? I'm Fine, fine, Ma'am. Mom. I'm fine, I ma'am, am and fine, you? ma'am. So well, thank you. I hope you all in good condition ya. Oke, sebelum kita memulai Ma'am. pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama agar pelajaran yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah. Doa ini akan dipimpin sama si Sularso aja ya. Tolong Sularso pimpin doanya. Baiklah, rekan-rekan teman-teman, marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Sularso. Baik, sebelum memulai pelajaran, Mem akan mengabsen kalian ya. Sularso? Hadir, Mam. Ya. Masda? Yes, Ma'am. Present. Ya, ada ya. Desi? Yes, Mom. I'm here. Diana? Hai, ma'am. Ya. Cukup ya? Hartono, ma'am, Mom. belum dipanggil, ma'am, murid baru. I'm glad, ma'am. Hartono murid baru ya? Oke. Present, Maaf ma'am. ya. Present. Iya, Present. oke, baik, Hartono. Oke, kita udah lengkap semua. Jadi kita langsung saja. Before we start our lesson, I'm going to answer some question for you ya. When you were a child, did your parents tell you stories? Ketika kalian kecil, apakah orang tua kalian dulu pernah menceritakan sebuah dongeng mungkin? Bagaimana? Ya, Ma'am. pernah, Ya, ma'am. Mom. Ma'am. Batu belah, batu betangkup, Nah, ya sama. Mom. Batu belah batu betangkup. Batu belah batu betangkup. Iya. Ya, itu mungkin Iya, Mam. legenda. Paling Iya, muda. legenda yang ini ya, di suatu area di daerah kita ya, legenda daerah. Next, what story did you like most? Cerita paling apa yang paling berkesan dari cerita-cerita tersebut? Siapa yang mau jawab? Silahkan. Masda? Takut emaknya lari, Mom. Yes, Batu Ma'am. belah, batu betangkup, takut, Mom. Dengar ceritanya, Mom. Emaknya lari, Mom, karena kita nakal, Mom. Ya, baik. Okay. Today we will learn about the legend of Malin Kundang ya. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang teks naratif legenda rakyat yang berjudul Malin Kundang. Adapun manfaatnya dari cerita legenda rakyat ini nanti akan memberi banyak sekali manfaat ya untuk kalian rasakan, yaitu salah satunya berperilaku baik kepada kedua orang tua ya, kepada ibu dan bapak kalian ya, bapak kita. Tujuan pembelajaran ini nanti kalian akan mengidentifikasi ya fungsi sosial, generic structure ya, adapun dan unsur kebahasaannya. Baik, langsung saja Ibu tayangkan video cerita tentang Malin Kundang. Sebentar ya. Oke, sudah ya? Sudah terlihat ya? Yes, ma'am. Ya, Yes, ma'am. Mom. Okay. Ya. Now, okay. Before we study our generic structure and social function, I have a question ya. Mem punya pertanyaan untuk kalian.
Ini sih nanti sebenarnya tadi ada videonya dan ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Berhubung videonya nggak tampil, kita langsung aja ke slide kedua. Nih, we have a text ya. Kita punya teks Malin Kundang. Jadi tadi videonya, tapi sekarang teksnya ada juga. Jadi tolong ini baca ya, dibaca. Bukan mem yang baca, tapi pilih one of you ya to read the text. Tolong si Desi baca, Des. Teks Malin Baik, Kundangnya. Mam. Ya, Semuanya ya, Mam, atau satu paragraf aja? just one paragraph ya. Oke, thank you, Mam. Ya. Malin Kundang. A long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra, a woman and her son lived. There was Malin Kundang and her mother. Her mother was a single parent because Malin Kundang's father has passed away when he was a baby. Malin Kundang had to live with his mother. Malin Kundang was a healthy, diligent, and strong boy. He usually went to the sea to catch fish. After getting fish, he would bring it to his mother. Also, the caught fish in the town. Sudah, Mam. Okay, good. Desi, good Thank you, pronunciation. Ma'am. Yeah. Next, Hartono. Yes, ma'am. Hartono. Yes, Yeah. ma'am. Please Repeat read from the first or second paragraph. Read the second paragraph. second paragraph, ma'am. But Yes. the What are you doing? word What is are you too doing? small. You not Okay. pay Yes, attention. ma'am. Yeah. One The day second. when Malin second, okay, right? Yes. One day. Start from one day, ma'am. One day when Malin Kundang was sailing, he saw a merchant ship which was being raided by a small band of pirates. He helped the merchantman. With this brave and power, Malin Kundang defeated the pirates. The merchant was so happy and thanked to him. In return, the merchant asked Malin Kundang to sail with him. Is it right, ma'am? To get a better life. Malin Kundang agreed. He left his mother alone. Many years later, Malin Kundang became wealthy. He had a huge ship and was helped by many ship crews loading trading goods. Perfectly, he had a beautiful wife too. When he was sailing in his trading journey, his ship landed on a beach near a small village. The villagers recognized him. The news ran. Sorry, ma'am. Fast in the town. Malin Kundang has become rich, and now he is here. An old man ran to the beach to meet the new rich merchant. She was Malin Kundang's mother. She wanted to huge him, release her sadness of being lonely after so long time. Unfortunately, when the mother came, Malin Kundang, who was in front of his well-dressed wife and his ship crews, denied meeting that old lonely woman for three apa tuh, Mam? For 3 times her mother begged Malin Kundang, and for 3 times he yelled at her. At last, Malin Kundang said to her, "Enough, old woman.
I have never had a mother like you, a dirty and ugly woman. After that, he ordered his crews to set sail. He won't leave the old mother again, but in that time she was full, but both full of both sadness and angriness. Enough, ma'am. Yeah. Stop. Good. But Thank you, study ma'am. more ya, Kartono. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. Next, the last paragraph. Rusdiana, please read the third paragraph. Finally, Enraged, she chose Malin Kundang that he would turn into a stone if he didn't apologize. Malin Kundang just apa itu, ma'am? Rusdiana, Just look ya, And- lanjutkan. Terus, and nggak really apa-apa. set sail. In the Iya. quiet sea, suddenly a thunderstorm came. His hook ship was wrecked, and it was too late for Malin Kundang to apologize. He was thrown by the wave out of his ship. He fell on a small island. It was really too late for him to avoid his chores. Suddenly, he turned into a stone. Sudah, ma'am. Ya, good ya. But study more ya, Diana. Iya, ma'am. Jangan main HP terus ya. Ya, ma'am. Okay. We are a project ya. Kita akan menganalisa struktur teksnya dari teks Malin Kundang ini. Tapi sebelum kita menganalisanya, memang akan membagikan kalian dalam kelompok-kelompok ya. Satu kelompok itu ada 5 siswa, jadi silakan kalian membuat kelompok yang isinya satu kelompok ada 5 siswa. Silakan ya. Ini mulai dari barisan sebelah kiri, dari urutan ke depan, tengah, Rusdiana, Sularso, Desi, dan siapa? Mazda. Oke, udah ya. Kalian udah berkelompok. Jadi silakan ya bagikan dulu teksnya, KPD-nya ya. Silakan kalian menganalisa unsur-unsur kebahasaannya. Silakan, udah dilihat teksnya? Sudah, Mam. Iya. Sebelum kalian menganalisa, I am going to explain a short definition about a legend. Legend is a story about human event or actions that has not been proved nor documented in real history. Jadi legenda ini adalah sebuah cerita yang belum bisa dibuktikan dan belum bisa didokumentasikan ceritanya, ya. Jadi hanya cerita, belum ada pembuktian, itu intinya ya. Next. Di dalam teks ada bagian-bagiannya yang dinamakan generic structure, ya. Generic structure ada yang namanya orientation. It is about opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi orientasi yang isinya adalah perkenalan atau pembukaan di mana karakter diperkenalkan. Itu orientation namanya.
ya. And the second, complication, tells the beginning of the problem, which leads to the crisis or climax of the main participant. Yang isi complication adalah di mana dimulainya permasalahan dan munculnya permasalahan yang paling menonjol di cerita tersebut. Itu dinamakan complication. And the third, resolution, the problem is resolved either in happy or in a sad ending. Jadi resolusi, bahasa Indonesianya resolusi adalah permasalahan akhir yang biasanya diakhiri dengan cerita bahagia atau sebaliknya. Dari ketiga bagian ini dapat kita simpulkan atau dapat kita tarik reorientation-nya, yaitu pesan moral yang ada di dalam teks tersebut. Jadi di sini nanti ada pesan moralnya. Apa yang sudah kita dapatkan dari teks tersebut, ya. Next. Social function. Social function ini adalah fungsi sosialnya. To entertain or amuse the readers atau listeners, ya, by telling of some true or fictitious. Jadi social function-nya, jika ditanya apa fungsi sosialnya dari teks naratif tersebut, yaitu untuk menarik atau sebagai hiburan, ya, penghibur. Itu sifatnya, social function-nya. Oke. Dan yang ini yang sudah Mem bagikan pada kalian. Latihannya silahkan dianalisa, dijawab pertanyaannya ya di kelompoknya. Oke, selanjutnya jika ada yang mau bertanya di antara kelompoknya silahkan. Sebelum Mem yang jawab, nanti kelompok-kelompok yang lain harus menanggapi terlebih dahulu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kelompoknya Desi, ada yang mau bertanya? Tidak ada, Mam. Kelompoknya Sularso, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Mam. Masih oke, masih lancar. Masih lancar ya, masih bisa ya Bisa, Mam. diatasi ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan ini nanti kita presentasikan ya. Selesai kamu mengerjakan, nanti kita presentasi dari perwakilan kelompoknya masing-masing ya. Oke, baiklah. Itulah tadi presentasi dari kelompoknya Desi, kelompoknya Sularso, kelompoknya Rusdiana. Jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini yaitu yang kita dapatkan apa anak-anak dari teks naratif tersebut, baik dari social function-nya, gitu apa kira-kira? Fungsi sosial yang kalian dapatkan apa dari teks naratif Malin Kundang tersebut? Siapa yang bisa? Ada orang tua. Untuk menghibur pembaca, Mam. Nah, kenapa Iya, menghibur pembaca. Ya, untuk Oke, menghibur. ya, Tuh, untuk ya. sebagai menghibur Entertain the reader. pembaca. Ya. Iya. Yang kedua, social function-nya apa? Pesan atau apa namanya fungsi pesan moralnya? Maksudnya pesan moralnya apa yang kalian dapatkan Harus hormat dari cerita? kepada ibu. You must obey to your Nggak boleh parents. sombong, Mam, sama ibu, Mam. Oke, Nggak boleh sombong, good. nggak boleh marah. Obey, patuh. Iya, bagus ya. Oke, baiklah kita akhiri pelajaran hari ini. Jangan lupa materi yang akan selanjutnya masih tentang teks naratif, tapi kita akan membahas tentang language features ya,
unsur-unsur kebahasaannya di minggu depan. Mengakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, ma'am.